Il y a tout juste 20 ans, j'ai créé à Paris, avec mon épouse, la première clinique exclusivement réservée à la greffe des cheveux. Cette clinique a connu immédiatement un grand succès. Et nous avons eu des présentateurs de télévision très connus, des hommes politiques, des sportifs, qui sont devenus nos fidèles clients. Il y a 12 ans, nous avons ouvert ici, à Marrakech, une seconde clinique qui, elle aussi, est devenue la première clinique de greffe de cheveux au Maghreb. Aujourd'hui, nous allons recevoir un patient qui vient du sultanat de Oman, à côté d'Arabie Saoudite. Sa particularité, il avait une calvitie assez prononcée, vous allez voir, et il voulait repartir avec le maximum de cheveux. Nous avons donc procédé de greffe de 2780 greffons, ce qui correspond à 6100 cheveux. Il est donc possible de greffer une grande quantité de greffons en une seule fois, et vous allez voir le résultat. Et son témoin. Là, c'est une Donc là, il s'agit d'une greffe de cheveux FUE niveau dense, réalisée il y a 12 jours à peine. C'est une méga séance de plus de 2700 greffons. On a eu exactement 2780, qui donne à peu près 6100 cheveux. Donc là, sa zone donneuse se régénère déjà. À 12 jours, on ne voit plus aucun impact. Aucune cicatrice. Alors, la raison pour laquelle la zone donneuse n'est pas du tout allégée, n'est pas du tout clairsemée, c'est que nous avons procédé à un PRP. Alors, le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. C'est-à-dire qu'on a prélevé une petite partie, 10 centilitres, c'est du millilitre. Nous avons prélevé 10 cc du sang du patient, c'est passé dans une centrifugeuse, et ensuite les globules rouges et le plasma ont été séparés. Et c'est la partie la plus riche en plaquettes qui a été réinjectée au niveau de la zone donneuse, c'est-à-dire là où on a prélevé les greffes. Et le résultat est magnifique, puisque on a prélevé 2780 greffons, et on peut dire que les cheveux étant très courts, on ne voit absolument pas de cicatrices ni de traces. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette nouvelle technologie. Vous remarquerez également la zone frontale. On a gardé des golfes un peu creusés, un peu comme si ce patient commençait à perdre ses cheveux. Ça, c'est important. Si on avait fait une bordure frontale droite, comme il était quand il avait 20 ans, ça manquerait de naturel. Mais en faisant cette technique, cette bordure frontale faite de cette façon, on peut penser que le patient, bien, il perd déjà un peu de cheveux, et donc on a une apparence extrêmement naturelle. Et quand les cheveux vont repousser, ça sera magnifique. Personne ne pourra imaginer que ce patient a été greffé. احنا كنا مبسوطين انه درنا عمليه ديال زراعه الشعر لحضرتك. بالعكس اشنو السبب اللي خلاك تجي لنا حنا؟ عرفت انه خلال المناقشه ديالي انا وياك قلت لك عام شفتي عده محلات وصورتي وعرفتي، ولكن تسمح لنا. ما عرفتش شنو السبب اللي خلاك تجي لنا. حقيقة أنا كنت أبحث في الويب سايت على موضوع زراعة الشعر وكان عندي اهتمام. وجدت أنه في عيادات كثير في العالم، في تركيا وفي الميدل إيست الشرق الأوسط،
ولكن طريقة التعامل من خلال الاتصالات معي، يعني من خلال التقنية والموظفين التشالنجر، كان عندهم المستوى أنهم يوصلوا لي المعلومة بطريقة أكثر يعني وضوح، وشجعت أنا على أن أوصل المغرب، خاصة لما عرفت أنه تشالنجر عندهم آخر التقنية في عالم زراعة الشعر. فالحمد لله قررت أني أجي، وأصلا المغرب بلد يعني يجذب السواح والمتعالجين يعني. والحمد لله وجدت أنه العملية كانت في منتهى الروعة، بل أني وجدت أنه في ناس عملوها في تركيا في بعض الدول ما كانت بنفس التقنية والحرفية من ناحية الطبية، ومن ناحية الإدارة الادمنستريشن كانوا على مستوى راقي ومستوى التعامل حلو جدا، وأنا سعيد الحمد لله بالمستوى اللي وصلت. بالنسبة للموضوع الأسعار والثمن، أنا الحقيقة أشوف أنه مناسب جدا، لأنه مستوى التقنية والعمل يعني يتطلب أنه يكون هذا المبلغ، فأنا ما عندي مشكلة بالنسبة للثمن. أعتقد أن الثمن عندكم متوسط، ما هو عالي وما هو جدا ناقص، ولكنه أعتقد أنه مناسب مقارنة بالمستوى الطيب للعمل. الحمد لله. بالنسبة لإجراء العمليات حسب ذاتها، كيف كانت؟ حسيت بألم؟ حسيت بشيء من التعب، من قلة الراحة، أو لا شيء من هذه الحالة؟ لا، الحقيقة يوم العملية ما كنت عندي معاناة كثيرة أبدا. كان مستوى البنج والتخدير الموضعي مستوى عالي، وما شعرت أي مشكلة، حتى أني قضيت تقريبا 6 أو 7 ساعات في العملية. بالطبيعة الحال لابد في البداية يكون شوية الألم، لكنه مع انتهاء مع استمرار العملية كانت الأمور عادية، ما في أي تخوف. أنا صراحة أشجع أي إنسان يقوم بهذه العملية ولا يتخوف من عملية البنج والأمور هذه، حتى أنه بعد العملية بيومين 3 أيام ما كانت هناك معاناة بالآلام.